Welcome to my new vlog. नमस्कार भाई मैंने आ गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो स्वागत कर आशा कर भल थे मो भी भल अच्छी आज यही ब्लॉग वीडियो हूँ आज मुझे एका जंगल जीवी तो चलो वीडियो लगी रही तो देखेबी आम जंगल लोक कि व्यवहार करती तो चलो फाइनाली गाइज एबे मु जंगल पहुंची आसली जंगल देखते पछ साइड अच्छी तो चलो जंगल आड़ को एंटर करवा एमती किसी अच्छी जंगल रु गोटे नदी अच्छी से गोटे बंध अच्छी से बंध रु गोटे ड्रेन टा कर पानी आसे बोले ये चाष कर बोल ना कृषि लोक मैंने एमती किसी तो पानी आसुनी सुखी जाइए जंगल टा एमती किसी अच्छी तो चलो जंगल आड़े एंटर करवा बर्तमान पहुँचले आम यहाँ जंगल रास्ता यहाँ तो चलो जीवु ए रास्ता रे এটা गोटे या माने पाचेरी भड़िया करदिकी माने जीवजंतु न पारि पारंतु बोल हेले गोटे गोटे स्थान भांगी जाइए रिपेयरिंग करना कि कहले हम कर ये देखिए जंगल रास्ता पहुंची तो चलो से देखिए एंटर करवा इे गोटे रास्ता जाइए गोटे रास्ता जाइए तो आम क्या जा ना आम इे जा मुझे जंगल बाहर जंगल देखुवे केमती नटा माने टिके छिड़ा होगी चली भी होनी किसी भी होनी से जगह जंगल टिके बाहरी गली ए रास्ता देखी जीवा आड़ को तो चलो नदी बंध सब देखा तो चलो तो हेलो गाइस देखी पारे आम जंगल ये पच साइड गोटे अच्छी आउ साइड रे गोटे अच्छी आउ से साइड दिने जाइलु से जंगल को सेठी गोटे ब्लॉग वीडियो शूट करते से ब्लॉग वीडियोटा भल है बेल को अपलोड करनी तो आउ नेक्स्ट केबे दिने जीवा देखिबू आम से जंगल के व्यू देखा जीव तो चलो आम जंगल नदी आड़ को जीवु आम गाँव रोटे छोटिया बंधु को पहुँची आसलु देखू आम यू पहाड़ केमती देखा तो चलो पूरा मस्त देखा यू जंगल का
ଏମିତି କିଛି ଆମ ବନ୍ଧଟା ଅଛି। ଏଇ ଆଗ ଦେଇକି ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଦେଖାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ସେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ତ ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ନଦୀ ସିଧା ଯିବା, ଦେଖିବୁ ଆଉ ଆମ ନଦୀ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି ସେଇଠି ଯିବୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ପୋତିଛନ୍ତି, ଲୁହା ପାଇପ୍। ଆଉ ସେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ କେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଦେଖିବୁ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହ। ଗାଇସ୍ ଅଧା ବାଟ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଡର ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଫିର୍ ବି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଜଙ୍ଗ ରାସ୍ତାଟା। ଆଉ ସେ ପାଇପ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଦିକେ ମୋ ପାଣି ଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିଛି ଏଇ ଯାହାକି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଚାଲ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଯେ ପଥର ଅଛି। ଆଉ ନଦୀଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାରେ ବି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଉପର ଆଡ଼େ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟା, ଉପର ଆଡ଼େ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ହେଇ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ ଆମ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଛୋଟିଆ ହିଁ ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ। ଆମ ନଦୀଟା କିଛି ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବନ୍ଧଟା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଠି ପାଣି ଅଟକିଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ଆମ ନଦୀଟା ଯାଇଛି, ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଥିଲା, ଲମ୍ବା ହେଇକି ଟିକେ ଥିଲା। ଏଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲେ ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ଏଠିକା ପାଣି ଆଉ ମିଳିବନି। ତ ଚାଲ ଏଇ ଆଗ ଆଡ଼େ କିଛି ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଏଗାରେ କି ପଶୁକୁ ଆସି ବୁଲୁଥିଲେ ଏଗାରେ, ଓଦା ଓଦା ଜାଗାରେ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ଆଉ ନଦୀଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ସେ ଆଗୁଆଡ଼େ ବି ନଦୀ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଆଡ଼େ ଆଜି ଯିବୁନି। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଖାତରା ଅଛି, ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ଆସିଛି ନା। ଆଉ ତ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଚାଲ, ବାଏ ବାଏ।